Bachelor of Science, Vlogger, and Reporter, Ronulfo Suksukon from Barangay San Antonio, Basay, Samar. Magna Cum Laude! Dun dun! Ta-da-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-da-dun! Ta-da-dun! Ta-da-da-dun! Dun dun! Ta-da-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-da-dun! Ta-da-dun! Dun-da-dun! Summa Cum Laude, Ronulfo Suksukon! Dun dun! Ta-da-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-da-dun! Ta-da-dun! Dun-da-dun! Salamat po. Dun-dun! Ta-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-da-dun! Dun-da-dun! Dun-dun! Cum Laude, Ronulfo Suksukon! Dun dun! Ta-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-da-dun! Ta-da-dun! Dun-dun! Dun-dun! Ta-da-dun! Salamat po. Ta-da-dun! 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 Dun-dun! Ta-da-dun! Bis in Electrician, Ronulfo Suksukon! Ton-ton! Ta-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-da-dun! 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 Tan-tan! Thank you po. Ta-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-dun! Ta-da-dun! Tan-tan! Bis in Mason, Ronulfo Suksukon! Tan-tan! Ta-da-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Ta-da-dun! Ta-da-dun! Tan-ta-dun! Dan-dan! Ta-da-da-dun! Ta-dun! Ta-da-da-da-dun! Thank you po. Ta-da-dun! Salamat ng kapapagad na akong anak pangarap maging architect, electrician, vulcanizing shop, vlogger, ginhatag ni Papagad. Papasalamat niya ako, ang tao nga sumuporta ako, nga makakagraduar ako, damo na sir, nga di ko makakagraduar. Pero ano man, aging tungodan gibubulik niya, nga di ko makakagraduar. Impakita ko ay, nagraduar ako. Salamat po. Sampol! 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 At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas agmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Saan ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Sino pang nagmamahal? Siya bang maiiwan? Siya bang maiiwan? At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako'y masaya? Tigalo yun, ginagawa, grabe na ako. Oo.